आज पूर्णिमा आश्रम में पाद पूजा सब पूर्णिम रोचे पाद पूजा सरला आबे भजना कीर्तन चली सियाड़े आम रोसे कर आज रोसे जाइए हेला भात हेला से परिया जाक सीट थुआई आनले ताकू फुटण करदे। हेलो फ्रेंड्स नमस्ते जय जगन्नाथ स्वागत कर फ्रेश ब्लॉग अनेक दिन पर फिर गोटे ब्लॉग टी बनाऊँ आज पूर्णिमा घरे सब पाद पूजा हरगा चली मूसा कर पाद पूजा आश्रम जीवु आम आश्रम देखा कम धंदा सब टे हनुमान चालीसा कौन हम टे बुलाबुली करके आसवा पिला मैंने अच्छा घरे झील आसी नाती नातुणी तो अच्छा नाती नातुणी रहा लगी मुझे वीडियो बन पार्नी भाभी गाँव को गले कटक आसिले वीडियो टे देवी बोली बगीचार सब टे असुविधा हो कहीं पिला छुआ मान कम धंदा सब देखु देखु टे डेरी हो ब्लॉग बनवा भी टे डेरी हो बनवा ब्लॉग बनवा जो गार्डन सब मागुंट वीडियो गार्डन वीडियो दिंतु बोली मागुंट बनवा वीडियो सब किचन रो भी सब मागुंट वीडियो टी दबा सब आस्ते आस्ते दबा काम धंदा तो चली नाती नातुणी स्कूल छुट्टी अच्छी बोली आसुँच स्कूल खोलीगले तो पलैजे आसे बोले भी आसे आसुँच तो टाइम टा दबा पलैगला आसे बोले आसवे कि से वीडियो एतटा बन पाने देखी टे बनाऊे रेगुलार तो मुझे गोटे गोटे सर्ट दिए गोटे कि दीटा एमती दे दिए सर्ट से सर्ट खाली दे दूसरी लंग वीडियो टे दे पानी दबा आस्ते आस्ते ठीक अच्छे चलतु आज ब्लॉग टी आरंभ करवा मौसा पूजा कर पुतरा गोपाल गोपाल मालिक बुली आम पुतरा मालिक आमर आमर मालिक नाती नातुणी खेलुं देखेबी नाती नातुणी झील भी बसी चलते मौसा कौन कर देखीदे मौसा पूजा कर पाद पूजा चली पूर्णिमा आज पाद पूजा हम तापर आश्रम को जीवा घरे पूजा सरले झी आस तमें बाहरी रेडी तो बाबा आसिले नेबे आसगला आश्रम परिवेशटा देखु केते सुंदर परिवेश पूरा गछपत्र चारिआडे बढ़िया लगे चलन जीवा कटाकटी चलती सब बस परिया पत्र काटुंट रोसे हम हरिओम हरिओम हाँ 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 खीरी खीरी बस चाह बसाई ये आइते रात का सोच चंदांगे आइते तीन भाई जा घूम कर करे तो आने खाई हां हेला ओके ओके आज पूर्णिमा आश्रम में पाद पूजा सब पूर्णिम रोचे पाद पूजा सरला आबे भजना कीर्तन चली सियाड़े आम रोसे कर आज रोसे जाइए देखो आम पटनायक बाबू घाटी पलाऊँ डालमाटा आम जुई पुआ हेला भात हेला हो से परिया जाक सीट थुआई आनले ताकू फुटण करदे पकईदे कौन कौन रंधा है सब देखदेल दर्शक बंधु मान डालमा पणस डालमा
ପଣସ ପରିବା ପତ୍ର ବାଇଗଣ ପରିବା ପତ୍ର ସାରୁ ଆଳୁ ସବୁ ବୋଇତାଳୁ ପଡୁଛି। ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଆଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଡାଲମା ପୁରା ବଳିଆ ବଳିଆ ହେଇଛି। ହଁ କ୍ଷୀରି ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ପାଏସ ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ଷୀରି ହଁ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ। ହେଲା ଏଇଟା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ହଁ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ହଁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଖଟା ବାସ୍ ଏତିକି ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଆଉ ହଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏତିକି ହବ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବେ ଠାକୁର ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ ପାଇବେ ଆଉ ହଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲିଛି ଆଉ କରିପାରିଲେନି ମାଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବା 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 108 ଆଜି 21ଟା ହେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ 20ଟା ସରିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟଟା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇଦେବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଆଳତିଗିରି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାମ କରିବା ହରି ଓମ୍ बोलिए श्याम रामचंद्र की हनुमान की हर महादेव की आज भक्त बंधु की आज सत्संग की आज्ञा पट्टा मार पट्टा निवेश ପରିବାରର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ 3 ଥର ସଫଳତା ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଉ 3 ଥର ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରି ଆମେ ସଭାକୁ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ନମସ୍ତେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ କଣ ହେଇଛି ହେଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୂଜାବିଧି ସରିଲା ସବୁ ଖାଇକିରି ଗଲେଣି କେତେଜଣ ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ରେସିପି ଦେଖିବେ କି ଆମ୍ବ ଖଟା ଡାଲମା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଏତିକି ଜମାରୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସରିଲା ସବୁ କାମ ପୂଜାବିଧି ସରିଲା ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ମଜା ଧୁଆ ସବୁ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ସେଠି ମାଜୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମକୁ ତମେ ପଳଉଛ ଆମେ ମାଜିବୁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହିବ ଆଉ କହୁନ ଆଜି କ'ଣ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସଂଘରେ ପାଦ ପୂଜା ଥିଲା ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 21 ଥର ପାଠ କରାହେଲା ପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଗେ ଆମେ ମଜା ଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ମାଜିଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ତଥାପି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ଅଣା ହେଇଛି କିଏ ଖାଇବେ କାଳେ ବୋଲି ଅଣା ହେଇଛି ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।